Suprabhat Chhatraha, how are you all? Very good morning to all of you. For our next Sanskrit session, we are going to start a new lesson, that is fourth lesson, called Sa Eva Paramanuhu. Sa Eva Paramanuhu. Before we start, I want to talk about yesterday's feedback session. Many of you have not attended, I suppose, because the attendance was just around 100. So I hope that you, whatever recorded videos are reaching to you, are definitely seen by you and they are well understood by you. Still, you have any problem, any doubt, you can reach me, you can just ping me, and I will definitely solve your issues and your problems. But students, it was a very nice chance to meet you all once again. Though it was a Google Meet, but still it was very nice to see your faces after so long time. So it was really a very good experience with you all, and I hope you also had the same experience. Now let's come to the one good news which you must be knowing, that your portion has been reduced up to 25%. So whatever portion is right now, only 75% of the portion you have to study. This is because obviously reason of corona, lockdown and everything. But now there is a huge list given for each and every subject and for each and every standard, right? So as far as Sanskrit is concerned, on a broader level, I can tell you, as I have already told you in the feedback session also, that two lessons are completely omitted, that is Nadi Suktam and Manavta Dharma. Nadi Suktam and Manavta Dharma. These two lessons are completely omitted for this year 2020-21. These two lessons are completely omitted, and there are certain stanzas of the poem which are omitted, which I will be giving you in detail, maybe in WhatsApp, in our WhatsApp group, or maybe in the next lecture. But in case of poem, complete poem is not at all omitted. Only certain stanzas or few stanzas of the poem are omitted. But what are those stanzas? I will be discussing it with you later. But as far as lessons are concerned, as I have already told you, Manavta Dharma and Nadi Sukta, these two lessons are completely omitted. So you can mark that in your index of your Sanskrit textbook. Now, students, let's come to our point, that is lesson number 4, Sa Eva Paramanu. Now, let's go to our first, the introduction part. Always have a look at introduction part, which will give you the basic idea as well as how to write the introduction. Many points are given in this introduction part, mentioned in green. विश्वस्य उत्पत्ति विषये नैके सिद्धान्ताः प्रतिपादिताः. विश्वस्य उत्पत्ति. First of all, student understand, Paramanuhu means what? Anu. Paramanu. Yes, atom. Correct. Atom. And you must be knowing better than me what is atom and what are its characteristics and everything, because you are science students and I am commerce student. So I am not much knowing about atom in detail, about the characteristics of atom, and you must be knowing that since you are a science student. But still, Vishwasya Utpatti Vishaye. Utpatti means creation of universe.
विश्वाच्या उत्पत्तीविषयी नैके सिद्धांताः प्रतिपादिताः. There are many theories which has been propounded. Many theories have been propounded by many scientists about the creation of universe, how universe has been created. Naike prachinaha siddhantaha. Many of them are very old, ancient times. Kalavashatam gataha. They have been become outdated. कालवशता, काळाच्या बाहेर, म्हणजे कालवश झाले म्हणजे काळाच्या बाहेर गेले, म्हणजे दे आर आउटडेटेड. नैके सिद्धांता, नैके प्राचीनाः. नैके मीन्स मेनी, प्राचीनाः मीन्स ओल्ड, सिद्धांताः मीन्स थिअरी. So many old theories have become outdated and that is why they were rejected. नैके नूतनाः च वैज्ञानिकेः स्वीकृताः. स्वीकृताः धातुसाधित विशेषण आहे. स्वीकृताः धातुसाधित विशेषण सगळे लिहून घेताय ना. स्वीकृताः धातुसाधित विशेषण. नैके नूतनाः च वैज्ञानिकैः स्वीकृताः. स्वीकृताः इज धातुसाधित विशेषण. इट इज accepted by many scientists. नैके नूतनाः, many new theories were accepted by the scientists. Next, atom इति शब्दः सर्वेषां सुपरिचितः एव. Everybody knows what is atom. This word is well known to everybody. आधुनिक विज्ञानशास्त्रे atom इति मूलकारणं द्रव्यस्य. आधुनिक विज्ञानशास्त्रे, modern science, in modern science मूलकारणं द्रव्यस्य म्हणजे काय? मूलकारणं द्रव्यस्य बेसिक युनिट. मूलकारण, मेन, बेसिक. मूलकारणं द्रव्यस्य. एनी मॅटर, बेसिक ऑफ एनी मॅटर. व्हॉट इज ॲटम? ॲटम इज अ बेसिक युनिट ऑफ एनी मॅटर दॅट यू टेक. स एव एलिमेंट इति मन्यन्ते. आता हे शब्द सगळे मुलांना तुम्हाला सायन्समध्ये झालेले आहेत. एलिमेंट, मॅटर, ॲटम. सो यू आर मोर knowledgeable than me in this regard of science. Basically it is physics. Sa eva element iti manyate. That is called as matter. Element. प्राचीन शास्त्रे तु परमाणुः निर्मितेः मूलकारणम् इति कथितम्. Any matter, it is mentioned in olden science or olden theory that परमाणुः निर्मितेः मूलकारणम्. The basic construction of any matter is made up of atom. Atom, but generally you pronounce it as atom. परमाणुः निर्मितेः मूलकारणम् इति कथितम्. परमाणुः निर्मितेः मूलकारणम्. Basic element of any matter is atom. So atom many atoms are collected together and then it becomes matter. परमाणोः वैशिष्ट्यानि महर्षिणां कणाद महोदयेन वैश्विक दर्शने कथितानि. अस्मिन् विषये अधिकं संशोधनं शक्यम्. आता मुलांनो, एवढं मोठं इथे काय काय लिहिलंय. ठीक आहे. This is the introduction part. What you have to understand is, when the theory of atom comes, one name has to be taken or one name should be familiar to you at any point of time. That is Maharshi Kanad. Maharshi Kanad. In ancient science, Maharshi Kanad has first elaborated, or he has first made the theory that any matter, any substance is made up of atom, and atom is an indivisible part of any matter. हे महर्षी कणादांनी पहिल्यांदा सांगून दिलं. सो इतक्या जुन्या काळामध्ये ऋषीमुनींना सुद्धा माहीत होतं व्हॉट इज ॲटम. सो कणाद इज द फर्स्ट पर्सन
to give you the concept of or theory of atom. Now students, let's come to the conversation part. Okay, now this is the conversation between father and son. Son name Arnavaha. Name is Arnavaha. Now father and son were talking to each other and they had a conversation, and father wants to understand, make him understand the concept of atom. Students, let me make you very clear that this particular lesson is important in terms of धातु साधित विशेषण, त्वांत अव्यय and the and madhyam bhashaya uttarat. Concept of atom. Kindly mention the concept of atom. Now students, since you are science student, you must be knowing the concept of atom. You have to just mention, and the gist of this lesson is the last paragraph wherein they have mentioned what is atom and how it is made up of. Everything is mentioned over here. Now, अर्णवः जपाकुसुमं गृहीत्वा प्रविशति टू एंटर. गृहीत्वा सांगा बरं मंडळी, झोपला नाही आहेत ना? आय होप पेन पेन्सिल सगळं घेऊन बसलायत. अँड जितके शब्द मी सांगते ते सगळे शब्द तुम्ही लिहून घेणार आहात. आयदर इन युअर नोटबुक, बेटर इन युअर नोटबुक ओनली, or by pencil you can write it at the top of the word or at the side of the line. अर्णवः जपाकुसुमम. आता हा शब्द जपाकुसुमम आठवा बरं. हा झालाय आपला शब्द. सांगा कहाँ पे पढ़ा था ये वर्ड? येस, 8th स्टैंडर्ड चित्रपदकोश. जपाकुसुमम मीन्स हिबिस्कस, जास्वंद. गृहीत्वा त्वांत अव्यय. सो अर्णवः जपाकुसुमं गृहीत्वा प्रविशति. अर्णव जास्वंदीचं फूल घेऊन प्रवेश करतो. ही एंटर्स. अर्णव एंटर्स टेकिंग बाय हॅविंग जपाकुसुम, दॅट इज हिबिस्कस फ्लावर, इन हिज हँड. तस्य पिता विज्ञानस्य प्राध्यापकः. हिज फादर इज लेक्चरर ऑफ सायन्स, टीचर ऑफ सायन्स, लेक्चरर ऑफ सायन्स. सह पुस्तकपठने मग्नः. मग्नः इज धातुसाधित विशेषण. ही इज एनग्रॉस्ड इन टू रीडिंग बुक्स. तस्य पार्श्वे उत्पीठिकायां सूक्ष्मेक्षिका वर्तते. पार्श्वे सांगा, पार्श्वे म्हणजे काय? जरा आठवण करून देऊ. इन 8th स्टँडर्ड you had one picture wherein there was a pole in front of the school, and that pole they told us about the various directions. ऊर्ध्व, अधः, पुरतः. आठवलं का सगळ्यांना? हां, इथेच पार्श्व असं होतं. पार्श्व म्हणजे पाठीमागे, ॲट द बॅक. पार्श्व म्हणजे पाठीमागे, ॲट द बॅक. उत्पीठिकायाम, दिस वर्ड इज ऑल्सो नोन टू यू. बोलो ये क्या है बच्चों? याद करो, 8th और 9th को भूलना नहीं है अपने को. वी शुड नॉट forget 8th and 9th standard. Utpitikayam means table. At the back on the table there is Sukshmekshika. Sukshmekshika. What is Sukshmekshika? Sukshmekshika is microscope. Sukshmekshika is microscope. Right there. Sukshmekshika vartate. At the back of him, on the table, there is a microscope. Arnavaha. Pitaha
अस्माकम् उद्यानात् जपाकुसुमम् आनीतं मया. जपाकुसुमम् आनीतं मया. I have brought hibiscus from our garden. मया तृतीया आनीतं धातुसाधित विशेषण. कियन्तः सूक्ष्माः तस्य परागकणाः. हाऊ टायनी द पोलन ग्रेन्स म्हणता ना तुम्ही. काय म्हणता तुम्ही परागकणाला? पोलन ग्रेन्स, राईट? ॲब्सोल्युटली. परागकणः पोलन ग्रेन्स. परागकणः. कियन्तः सूक्ष्मः. हाऊ टायनी, हाऊ स्मॉल दिस पोलन ग्रेन्स आर. तेव्हा हिज फादर सेज सूक्ष्मेक्षिकया पश्य. पश्य बघ, लोटलकार. कसं बघ? त्या मायक्रोस्कोपमधनं बघ. सूक्ष्मेक्षिकया पश्य. तेषां कणानां रचनाम् अपि द्रष्टुं शक्नोषि. तेषां कणानां रचनाम् अपि द्रष्टुं शक्नोषि. You can even check the arrangement of those tiny pollen grains. You will be able to see the same via or through microscope. अर्णवः तथा करोति. He does as said. किं दृष्टं त्वया. What you have seen. दृष्टं, seen. What you have seen. पितः अद्भुतम् एतत्. It's marvelous, it's amazing. आपण म्हणतो ना वाव असं म्हणतो की नाही. करेक्ट, तेच आहे हे. अद्भुतम, अमेझिंग. पितः अद्भुतम् एतत्. इट्स रियली अमेझिंग. अत्र परागकणस्य सूक्ष्माणि अंगानि दृश्यन्ते. I can see very small tiny parts of pollen grain here. It's so amazing. पिता अर्णव एतानि पुष्पस्य अंगानि त्वं सूक्ष्मेक्षिकया द्रष्टुं शक्नोषि. अर्णव एतानि पुष्पस्य अंगानि त्वं सूक्ष्मेक्षिकया द्रष्टुं शक्नोषि. शक्नोषि. अभी शक्नोषि हे काय बरं आहे. शक्नोषि सी था थ. त्वम आहे ना. त्वम म्हणजे तू. हा मध्यम पुरुष आहे आणि म्हणून शक्नोषि कॅन, यू कॅन. पण शक्नोषि का म्हटलं. सी हा थ मधला हा सी आहे, एक वचन आणि मध्यम पुरुष. यू कॅन ऑल्सो सी द स्मॉल टायनी पार्ट ऑफ द फ्लावर ऑल्सो. जपाकुसुमम. त्या फुलात ॲज यू सॉ द स्मॉल टायनी पार्ट्स ऑफ pollen grain, similarly you will be able to see the tiny small parts of that flower also. परंतु एतद् विश्वं परमाणुभ्यः निर्मितं. ते परमाणवः तु सूक्ष्मेक्षिकया अपि न दृश्यन्ते. Now with the hibiscus example of hibiscus flower, father says, what he says, एतद् विश्वं परमाणुभ्यः निर्मितं. This entire universe is made up of small tiny parts, but those small tiny parts are so small that they cannot be even seen by microscope also. परमाणुः नाम किम्? What is this परमाणु? अस्तु कथयामि. Let it be. Now I will tell you. I am telling you. मुष्टिमात्रान् तण्डुलान् महानसतः आनय. Now students, understand this. First of all, one new word to you. तीनही नवीन वर्ड आहेत बरोबर. मुष्टिमात्रान्, तण्डुलान्, महानसतः हे तीनही शब्द तुमच्यासाठी नवीन आहेत. सो मुष्टी, मुष्टी म्हणजे मुठभर. मुठ, हाताची मुठ करतो ना आपण. बॉक्सिंग के लिए क्या करते हो? हाथ की मुट्ठी बनाते हो ना. दैट मुट्ठी इज कॉल्ड एज मुष्टी. मुष्टी मात्रान, हँडफुल. तंडुलान, तंडुलान मीन्स राईस, तांदूळ.
मराठीतला शब्द काय? तांदूळ. आणि संस्कृतमधला काय? तंडुलान. आणि मुष्टीमात्र म्हणजे हँडफुल. हँडफुल ऑफ राईस. मुष्टीमात्र, हातात जेवढे मावतील तेवढे तांदूळ. हात मुठभर तांदूळ घेऊन ये. पण कुठून? महानसतः, म्हणजे नथिंग एल्स, पाकशाला, पाकगृह म्हणजेच किचन. स्टुडंट्स, सिनॉनिम विचारला जाईल. महानसतःचं सिनॉनिम सांगा. तर तुम्हाला कळलं पाहिजे इट इज पाकगृह किंवा पाकशाला, किचन. व्हॉट इज. आणि आनय, आनय हा लोट लकार आहे. ब्रिंग, ब्रिंग हँडफुल ऑफ राईस फ्रॉम किचन. इट इज दॅट सिम्पल सेंटेन्स. ब्रिंग हँडफुल ऑफ राईस फ्रॉम द किचन. मुष्टिमात्रान तंडुलान महानसतः आनय. हँडफुल ऑफ राईस, प्लीज ब्रिंग हँडफुल ऑफ राईस फ्रॉम किचन. अर्णवः तथेति उक्त्वा पाकगृहात तंडुलान आनयति. पाकगृहात तंडुलान आनयति. पाकगृहात पंचमी आली बघा. इथून तिथून कुठून. कस्मात स्थानात, आठवतंय का 8वीचं? कस्मात स्थानात, यहाँ से वहाँ से, वित्तकोशात, गृहात. तसंच हे पाकगृहात पंचमी. जिकडून काही आणायचं त्याची पंचमी. पाकगृहात तंडुलान आनयति. तांदूळ आणले, आणतो. स्वीकरोतु तातः. सी दिस, टेक दिस. फादर प्लीज टेक दिस. स्वीकरोतु, स्वीकार करा. प्लीज ॲक्सेप्ट. स्वीकार करा. फादर, डॅड प्लीज ॲक्सेप्ट. स्वीकार करा. पिता. अधुना इमं तंडुलं विभज. अधुना इमं तंडुलं विभज. इमं तंडुलं म्हणजे हे तांदूळ. विभज म्हणजे ब्रेक कर, त्याचं विभाजन कर, मीन्स डिवाइड कर. विभाजन म्हणजे डिवाइड. या तांदूळांचं विभाजन कर म्हणजे त्याला डिव्हाइड कर. तात कियान लघु अस्ति एषः. फादर, सो स्मॉल अँड टायनी दीज आर. पश्यतु एतस्य भागद्वयं यथा कथमपि कृतं मया. यथा कथमपि. कथम प्लस अपि. हाव. कथम, हाव. हे बघा. पश्यतु, हे बघा. एतस्य भागद्वयम, ह्याचे 2 भाग मी कसे करणार. आता तांदूळ किती छोटे असतात. राईस किती छोटा असतो. हाऊ कॅन आय डिवाइड देम. दे आर सो टायनी, दे आर सो स्मॉल. इतोपि लघुतरः भागः कर्तुं शक्यते वा. याचे आणखी छोटे छोटे भाग करणं शक्य आहे का. कर्तुम, तुमंतव्य आहे. हां, तुमंत. कर्तुम शक्यते वा. इतोपि, संधी सांगा. स्टुडंट्स, आज झोपला नाही आहेत ना. आज मी एकही प्रश्न विचारला नाही. जागे आहात ना. हां, चालणार नाही. हां, मी वन साइडेड बोलते याचा अर्थ असा नाही की तुम्ही आपलं शांतपणे नुसतं ऐकायचं नाही, झोपून जायचं असं नाही. हां, विचार करा माझ्याबरोबर. माझ्या बरोबरीने हे वाचा. माझ्या बरोबरीने यू स्टार्ट थिंकिंग, यू स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चन्स टू युअर सेल्फ. When I am reading each and every sentence, you have to read along with me and then think whenever I am asking certain questions, because I take each and every word in grammatical sense. Many people, some of the people ask me ki are you taking separate lecture for grammar. Students, yes, I will take separate lecture for grammars, especially when there is a separate lesson for grammar. But grammar I take along with the lesson only. Each and every sentence I take through the point of view of science. Through the point of view of grammar. And then I check the ekavakyat uttaram, swamata prakatanam. This I do it afterwards. But first I take grammar only. So separate lecture तो लूँगी मैं, पर whenever I am talking about grammar in lesson, please do not miss that. So आता बघा, इतोपि काय येणार संधी.
इतः प्लस अपि. लघुतरं लघुतरः भागः कर्तुं शक्यते वा? इज इट पॉसिबल टू मेक फर्दर डिविजन ऑफ दिस टायनी थिंग? कर्तुं तुमन्त. यदि क्रियते तर्हि चूर्णं भवेत् तस्य. यदि क्रियते, जर आपण अजून ह्याला छोटं केलं, अजून त्याचं विभाजन केलं, इफ वी फर्दर डिवाइड दिस तंडुला, दिस राईस, देन इट विल बी जस्ट अ पावडर. चूर्णम भवेत. चूर्ण म्हणजे पावडर. अजून तांदूळाला काय कमी करणार, अजून तांदूळाला काय, तांदूळाच्या कणांना कसं तुम्ही डिवाइड करणार? देन इट विल बी जस्ट अ पावडर. इट विल बी चूर्णम. चूर्णम म्हणजे पावडर. सम्यक उक्तम त्वया. यू हॅव ॲब्सोल्युटली सेड इट करेक्ट. सम्यक, करेक्ट. उक्तम त्वया, यू सेड इट करेक्ट. यत्र एतद् विभाजनं समाप्यते यस्मात् सूक्ष्मतरः भागः प्राप्तुं न शक्यते सः एव परमः अणुः. When for anything we try to divide, further divide, and there comes certain point wherein further division is not possible. तेच त्यांनी सांगितले. यत्र एतद् विभाजनं समाप्यते. समाप्यते means end. There is a end of division. At that point of time, that the smallest part of that particular matter is परमः अणुः, that is atom. द्रव्यस्य अन्तिमः घटकः मूलं तत्त्वं च परमाणुः. सत्यं खलु? सत्यं खलु? काय सांगितलं आहे बघा. द्रव्यस्य अन्तिमः घटकः मूलं तत्त्वं च परमाणुः. सत्यं खलु? द्रव्यस्य अंतिम घटकः म्हणजे द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मॅटर. And the Moolam Tattvam means fundamental principle. Moolam Tattvam is fundamental principle. Is Parmanu. Is that correct? Satyam Khalu. Is that correct? So, complete sentence is the smallest part of the matter and the fundamental principle is atom. That is Parmanu. Is it correct? सत्यम, व्हेरी ट्रू. अयम खलु कणाद महर्षेः सिद्धांतः. येस, इंडेड, सत्यम, एकदम खरंय. दिस इज द प्रिन्सिपल ऑफ महर्षी कणाद. महर्षी आणि कणाद हे मराठीत लिहिलं, देवनागरी लिपीत लिहिलं तरी चालेल, नाहीतर तुम्ही इंग्लिशमध्ये लिहू शकता. सत्यम, दिस इज द फंडामेंटल प्रिन्सिपल ऑफ महर्षी कणाद. अपि जानसि, and do you know, परमाणुः द्रव्यस्य मूलकारणम् इति तेन महर्षिणां प्रतिपादितम्. and do you know, प्रतिपादन means propounded. प्रतिपादितम means he has stated, propounded. काय propounded? It was propounded by the great sage Maharshi. The great sage means Maharshi. It has been propounded by the great sage that Parmanu is basic cause of any matter. Parmanu is basic cause of any matter. तदपि प्रायः ख्रीस्तपूर्वं पंचमे षष्ठे वा शतके. And तदपि, तत् plus अपि, तदपि, tat plus api, and that too it was so old, that is approximately in 5th or 6th century BC. 5th or 6th century. म्हणजे कणाद महर्षींना कळलं होतं की द्रव्याचा अंतिम घटक हा परमाणु आहे. स्टुडंट्स, लेट्स स्टॉप हिअर. वी विल कंटिन्यू with the next lecture for this lesson. Till that time, please read this and try to understand the concept Sandhi Vigraha, Twanta and Tumanta. Thank you very much.
धन्यवादः. Have a great day ahead.